Coach Didi at saka DPW. Shoutout po kay Vincent Villarina. Salamat sa panonood. Lazaro. Verodel. Bilis at tumakbo ang binigay kay Leno. Piso-piso. Basket. Kay Boss Mark. Matiralan ka ng hapon. Ay, si Pax. Pax, Salus. Parang nagpa-receive lang. 10 seconds. Leno. Basket. Favorite. Ni Pax. Binigay kay Pito. Sama tumingin. Galit na galit. Oliver Janito. Hindi late lang. Felix. Kumege. Ay! Bergerak. Kumege 10 seconds. Jeff, paano? Block sa akin yun. 10 seconds. Matabigan ng Leno. 3 on 1. Ay, William na naman. 4-2. 8 na. 8. Parang kulang yung EGCR ng QTC niya. Uy, 3. Rex Garingan for extra rice versus half rice. Wala, Leon Gardel. Ay, ganda. Leno, basket niya. Wala pa sila Jeff. Wala pa sila Jeff Paris. Pax. Pangugo. Panonood mo sa live sa Pero Bendy. Emil Sumangil. Jeff, ano pa wala? Kung ni Jeff Felix, naulog pa. Gano'n na naman. Naulog. Inulit niya lang. Talin. Andiyan pala siya. Mark, Ambe. Ay! Dito dila ko. Saan? Uy! Pero nag-slow connection, pero okay lang. Binigay kay Sir William. Dapat talaga malayo ang tira. Tumatama ng ring. Hindi. Next year, sa Igo na daw. Mike Vertera. Ang regional manager ng District 4. Region 4, sorry. Tira! Yan na! Wala pa rin. Baris. Jeffrey Baris. Cipriani. Hoy, binanta. Cipriani. Jeff. Tira mo na lang. Lazaro for 3. Yes, Lazaro. Leno. Biting. Kanya pa rin. Leno. Kaya. Bigay kay Renz. Kumege. Crossover. Uy, 1. Renz Lazaro. Highlights mo yan, Renz. Tumul sa 3. Bang! Eman Alet. King. Pinasok kaya sa kay Renz Lazaro for 2. Eman, umulit. Wala. Rebound Leno for 2. Hindi na. Nag-EO pa rin siya eh. Hindi siya nag-absorb. Wala ba na siya? Nanonood na. Wow! 3 point. Ang best friend ni William. Wow! Pwede na mo po. Marlon Basha. Buti na natawa ko si Villarreal. 4-2. Mark for 3. Last lang. Rebound Baris. Rex. Rex pa rin. Tumira ng 3. Basket. Rex Garingan.
Shoutout daw kay Emil Trahe, tapos ng panonood sa live. Sinasayaw-sayaw. Bigay kay Ronnie Boy. Nagaw ni Kuya Felix. Ay! Oh! Bigay kay Mark, 3-2. Mark, tumayo siya rin. Bigay kay Jeffrey. Basket. Kasi yun ang binabanda. Baris. Baris pa rin. Yeno. Ayan na. Yeno, 2 points. Kaya rin, bigay kay Mark. Sakit sa mata. Pull up 2. Tapos. Amar. Amaro, putback. Ay, ganda. Natapik. Ganda. Kanila pa rin. Ampe. Ang kanila pa rin. John Ray. Wala. Kanila pa rin. John Ray pa rin. Ampe. Basket. Eman, fast break. Kay Jeffrey. Jeffrey, nilumpe ang ampe. Paris. Jeffrey, Gary. Pula 3. Malakas, sayang. Rebounding. Sige naman. Basket. Ayun lang pala. Input siya. Alam mo lang i-deport. Ewan ko na lang. Binigay kay Jeff. Nakakuha na rin. Hook shot. Basket. Ay, Renz lang. Video. Ay mo sila. Ambrosio. Oh, yeah. Wow, Garabillo. Yan po medyo. Buong katawan ni Lazaro. Sa review na ako. Binigay balik-balik. John Ray. Paris, ayaw niya mag-time out. Brendo. Natapikan ni Ronnie Boy. Binigay kay Jim Fortu. Jim, good try. Ang gol na sa tawag. Bilis niya talaga. Bilis na, bilis. Mike Bertera. Abot niya, abot. Mike pa rin. Oy! Mike Bertera. Hindi, 3-3. Hindi pa rin. Dire-diretso, aali. Ambrosio. Then, ito ang madali. 4-3. Kung naliwangan na lang. Ambrosio. Binigay kay Kuya Pax. Pero din. Kumeki. Basket. Sab. Marami mo. Nagagay kay Rex. Kerry. Kailangan. Jet. Panopio. Si Pai. Ayun. Binigay kay Yeno. Piso-piso. Bumukos. Ganda! Paris! Yeno. Binigay kay Rex. Super-supres. Wala pa rin. Jet. God bless. All board. Wala pa rin. Jet. Wala pa rin. Yung ace player dati, si Justin Brown. Oh, bakla talaga. Yarita! William Mercedes. Sinirahan sa paeng ng tres. Oo, bakla talaga. Yan, ano? Bam! Basket. Arens. Bigay. Ay, patay. Cipriano. Jet, Cipriano. 6 minutes. Walang laro. Bigay kay Ray. Mismatch. Nice one. Ray Amaro. 2 points. Hindi, nalaglag yung ano niya. Yung pinag- Hindi, nakot ko ano. nalaglag. Renz Lazaro. 3 points. Yung 3 points si Pakla sa William. Lazaro ulit. Bam! Bam! Lazaro ulit. Wala na. Kuya Ray, bitin. Ano pa rin? Jet Palapio. Hook shot. 2 points. Jet Palapio. Kuya Jorel. John Ray. Ay! Jet Ray. Time to shoot. Jet Palapio. Ay, don't. Wala. Jet P. Tatambo na kaya. Tuko. Ayun. Nice. Right. All 66 na ho. Ang bilis ng Mark. Grabe. Binitin pa yun! Second personal foul. Third team foul. Bonus shot. Wala. Kuya Pax. 2 points. Ala, time out. Ayan na, lumalayo na naman. Mark Bertera. Nilapit pa. Bam! Aray. Dahil ka pa. Lulusot ang tatlo. Ano?
Nakaka-excited yung sarili mo. Bakit? Excited naman yan. Grabe din. 10 seconds! Get Panalo for 2. Joman. CBJ. O, BJ pa na. Lupig Shadow. Baris for 3. Hindi, birthday nun niya yung ano, ni Sir Migs. Ayo. Oy! Oy! Basket ka! Grabe! Ariel. Ariel. Uy! Puta! Nagapak! Ano? Penalty. Paolo! Bertera for 3. Bawi. 5 seconds. Paolo! No! Masire! Nagano game. Layap, super layap. Juan Malcod, Abinayat Good, Iman. Layap, 2 points, Iman, Adelina. Ay, kay Baras. Ibigay kay Bax. Ambe. Mark Bertera. 3 points. Bibigay kay Ging, babawi ng 3. Wala. Rima ni Iman, Nuksa. Iman, gagawin niya. Leno, basket. Naka-time lock si Mark. Game for 3. 3 minutes 50. Game. Dire-diretso. Layup. Basket. JM. Bertera pa rin. Bertera pula 2. Basket. Hindi talaga si Mark. Mark. Ay, 2 points lang pala lamang yan. Ni Mike. Bertera naman. Bertera 2 points. Apat na lamang. 5 seconds. Gano'n naman yan, break. Mark naman. Ay, mag-out ka. Mark. Mark. 5 seconds. Loyal siya. Ambe. For 3. Last 3. Shout out, Boss Clay, ang cute mo. 98. Jet. Wala. Regaligari. Boss Clay, ang Ray. cute mo. Dribbling. Dribble and Aray dribble. ko. Mga lusot. Pinasay ko Ray. Kuya Ray Amaro. 2 points. Grabe. Meneses, binigay kay Felix. Kuya Ray Amaro for 2. Ray Amaro, 2 points. Mark Bertera. Nice game, nice game. Bye-bye. And Bye-bye. Wala na kaming data. Bye-bye.